Thank you so much. Ayun po, oh. Check nyo. Wala, yung ganda. Ay, magkano yan? Po yan. Okay na po ako. Okay na po. Benta lang. Thank you po kay Sir Mark Tom. Maraming salamat po. Tama na sir. Tama na sir. Okay na po. Benta lang po. 19. Thank you Sir Rusty. Ano yung number 19? Thank you po. Number 9. Budget na B. Ano nang gagawin ko nito? Hala, si Sir Mark Tom. Sir, thank you po. Ano, promise. Pakita ko po sa inyo para nakita nyo kung saan mapunta. Ano bang i-ano to? Ayan. Okay na. Good mga sir, mga boss. Sobrang thank you po. Yung ano, papakita ko po. Sir, ano na po? Alam. Sir. Wala. Sobrang thank you po. Yung ano, papakita ko po. Sir, tama na po. Hala. Sir. Sir, nagbibenta lang ako. Nag-online selling lang po ako. Ano, damit-damit lang. Uy, sobra na po. Ayan, thank you. Sir, tama na. Opo, ano kayang gagawin ko? Sir, roses ulit. Boss May, thank you po. Okay na po ma'am, mga sir. Tama na. Mag-ano na. Baka ano, hindi kasi people might get the wrong idea na magla-live para mag-gift eh. Happy naman kami sa gift, pero sobra na po yan. Malaking bagay na po yan sa akin. Thank you so much. Tama na po. Magbenta lang kami. Ito po yung salamat po ha. Pang school supplies na yan. Yes po, promise po. Makikita nyo po. Sir Rusty. Thank you po. Salamat po. Whew. Ayan. Ayan ma'am. Plain hoodie. Ala.